buntag. Good morning. Ditas, may buntag. Tanan yung mga kaman. May buntag. Of course, at yung mga kiksunas na kuyas kagyan Duro, may buntag and the rest of Northern Mindanao. May buntag. Taon ko ako aniya. Yes, siguro kay Mayor. Schedule na ako the past several weeks. Did tight. But anyway, I'm back now. And may buntag sa ito. Okay, atong unahon Mayor kining usa sa na-mention ni President Duterte sa iyang SONA mo kini mahitungod na sa PUV modernization. Og nining aspeto Mayor, do na bay ibutang ta counterpart ang syudad para sa jeepney organization dinhi sa Cagayan? Well, we are working it out, no, Romy. Pero kuan man gud na lugar ang importante diya is we need to convince ni mga jeepney drivers, jeepney operators na okay lang na i-discard, no, pulihan ang ilang mga sakyanan. Di na sa yun. Lugar, dili na sa yun. Especially nga ina na ng kaugalingon na palit nila and marang na yung mga incentives, no? Katunggingon ni Secretary Tugadi 5, 6, 7, 80,000. 5% lang ang equity nga kinahanglan, 6% interest rate, and then 7 years to pay, and then ay 80,000 na subsidy. Ang kuan diya is, I think it has to be ayon pagplano, ayon pag-strategize kung unsay tabang number one, maka-afford ka sa sayo na kayo mag-ingon nga, uy, hatag sa kong 100,000. Sayo na kayo naisulti, pero you have to, of course, fulfill it, no? And it's so easy to say nga muna ako, no? Pero when actually done, dili pa day sayo. Now, daghan mga klase nga makatabang. Importante diya is ang ilang confidence. So, number one, sa city, importante diya ang traffic lugar. Regardless sa Rome, kay more hours spent sa dalan, ang pagpasabutan na more costs. So, losses up, no? And dili lang sa commuting public, but also sa mga tagiya, no? Now, naasay kanang litan charging facility. Dagan man gud na nga klase. Na uban material lang so ni charge. But we've been talking to the transport co-ops. Actually, sobra na sa katuig kanang mga modernization programs. I think karon with the coming of Secretary Arthur Tugadi, medyo na-encourage ang mga local transport sector, and we'll support the program, of course, no? Now, lisod man kayo ng off the cuff na, oy, kani ako ng mga buhaton para lang gud nga matsulti nga na ay imo, pero I will not delve into that. Daghan nga mga Dagang klase. Ang subsidy panalitan, dagan mo pamagi, instead of giving subsidy, dito ka sa ilang monthly installment, kaya ilang man ang paliton. No? Depende sa kan, dagan pamagi. But there will have to be a mechanism na saan lugar mag-benefit ng public sa imong programa. Dili lang ng knee-jerk off-the-cuff statement. Okay. Thank you, sir. Please. Good morning, Mayor. Morning. Mayor, isa sa mga gisgutan ni Presidente Duterte sa iyang SONA was ang katuingon niya nga isuspend ang mga local government officials na dili kuno magpatuman sa pag-clear sa mga kadalanan katong naay mga vendors, mga unsa pa diha nga maka-occupy sa mga kadalanan dinhi sa atong
nasod. So far, Mayor, atong naibalaan, sige naman tag-clearing, labi na sa Cogon area, no? Napabay uban areas, Mayor, nga murag ato pang isunod nga i-clear? Napagyapon. But of course, the most challenging was Cogon, ng mga merkado. And in fact, when we did that in 2013, we were misunderstood. Kaya ang andan sa katawan nga ang gobyerno is very liberal, no? Pro-poor lagi, so sige, gamitan lang ang dalan, di ako pumaligyan, no? Pero not realizing ang publiko na gihapon ang alkanse niya na, no? Gigamit ang dalan para sa pagbaligya, dili na magamit ang dalan para sa transport, no? So that was 6 years ago. And karon kita na to, Manila, Mayor Isko, grabe nga political will, and then mismo si Presidente had said time and again, no? And this time sa SONA na, i-clear lagi yun ang mga kadalangan. Of course, we're doing, kung naman na dito, simple naman ang issue, enforcement of the law. Simple naman, enforcement of the law. Kanang panalitan ang, remember ko itong night cafe, di ba? Ang Divisoria, naandan na nga gamiton mo sa Biyernes, Sabado, pahala dyan, manimahong ihi. Kaya mo may naandan lugar kunuhay, no? Pero, anyway, enforcement naman sa balaod. And, kung ka na, lugar, ang local executive mga ditas, whether you're a barangay captain, you're a mayor, you're a governor, ang local executive is, ang principal task is enforcement. Enforcement yun. And una kung yun, as president, having been mayor for many years, ang iya is enforcement. Bisan ka ng ease of doing business, more mangyapon, no? Unsay balaod. Unsay balaod. So, paano naman, iya pinumdum lang, enforce na itong balaod, and we cannot go wrong. Gabi na Mayor nga murag ang iya pod ning connect sa corruption kay ang uban kuno nga mga government executives lagi sa mga LGU. dugay-dugay Kay murag bayaran sila sa mga businesses. Napa-Israel nga paan di ka gani kasabot sa kinahanglan. Kay dili man klaro ang rules. Siyempre opening doors for special negotiations. Ito ka ng problema. Naisgutan mo lang ang corruption, Mayor, pero pangutan na karon, kano sa ba nato ni matapos ang corruption? Pangutan na yung kaglingon ron. Okay, na-mention kini ni Lagi President na Sona. kasabot ko. Aminin mo, the answer is in the heart of every Filipino. Walay corrupt na official kung walay mang corrupt na tao. Walay corrupt na official. So di mo, kung dili magkuhan, it's not the officials alone, no. Actually, mga officials may mo kung ang tao dili mo offer, dili mo palit mo ka ng real answer niya. It's pareho naman na nagtudlo ka, you're pointing a blaming finger on somebody, not knowing 3 of your other fingers are pointing on you. Yes. That is the real answer. Ask yourself. It must be answered by every Filipino. Walay corrupt na official kung walay mang corrupt na kanta. Kaya, usaon ba niya? Asa mo siya paingon? On the other hand, kung sa'yo naman kayo maingon, magtutok sa mga mata, sa'yo kayo naisulti, pero that's baloney. Anyway, Murag mo man siguro ni Rom nung na-mention ni President nga kung naa daw kuno yung mangayo sa mga tao
sagpaon ko. Ireklamo. Mura na mention niya, sagpaon right there and then. Ireklamo. Lagi, ireklamo kung ay mga pasumbingan. Pero wala sa, sigurado wala sa nga eksakto ka kay basin sa dili. Ang importante niya, ang ease of doing business. You have to understand that very, very thoroughly. What is meant by ease of doing business, no? Actually, wrong ka na sistema is more, ato na nakita more sa private sector, no? Ako dugay ko sa private sector. 20 years ko sa private sector. I've worked in the biggest multinational banks, no? Nahimo kong vice presidente, nahimo kong associate director, and all that, sa mga dagkong mga kompanya. Sa private sector, dili, lugar, kung dugay ang papel sa imo, something's wrong. Something's wrong. Kaya it delays the process. The name of the game sa private sector is efficiency. Efficiency. You must be efficient. Mobit ang lugar. Maluoy ko sa gobyerno nga ang paradigm sa mga tao is kung gobyerno ka, you're expected to be slow. You're expected to be slow. Lugar dili lang sa lugar basta gobyerno, whether you're in a bureaucracy, you're in a local government, you're in the national agency, or any department of the national agency. Kung gobyerno ka, you're expected to be slow kumpara sa imong counterparts in the private sector. Lugar mo ka na ang general luoy ba ang gobyerno? Lugar education. Feeling is mas maayo gyud ang private kumpara sa government educational system. Health. Feeling is mas maayo gyud ang private hospital kumpara sa public hospital. Even media. The feeling is ang ABS, GMA mas maayo gyud kumpara sa uban nga nasa gobyerno. Lugar mo ka na ang banba. Mo ka na ang pagtuo sa tao. At mo ka na, I think, ang gusto i-correct ni Presidente, no? Okay. He is the chief executive of the country. So, nakasabot siya that the government which he leads is suffering from that negative perception. No? Kung gobyerno ka, maluya ka. So, mo nang kanang ease of doing business, kay mo ka na ang norm sa private sector. Mo ka ng norm sa private sector. Nakikinala sa private sector, you get the answer right away. You want to buy something, di ka dugay-dugay yun. Ihatag sa iyong produkto, bayaran din mo diretso. Now, namunang gusto, munang naay competitiveness, no? Magkuano. Kanang competitiveness index, kung sa ang mga criteria niya, government efficiency, munang ease of doing business, government efficiency, infrastructure, economic dynamism, and resilience. No? So, muna ang lugar, let me ask you this, you are a government employee, no? Let me ask you this, are you happy na kumo government employees kita, people are already resigned to the thought na mas maluya kita kumpara sa atong counterpart sa private sector. Are you happy with that? No, of course. Precisely. So, let's level up. Level up. We must be able to compete. Mao ka na ang ease of doing business. Sa gobyerno panalitan, kinahanglan ng processing, permit, clearance. Nganong kinahanglan ba ng napulog adlaw, duha semana o sa kabuan, mag-follow up pa. Lugar, nganong sa gobyerno kinahanglan mag-follow up pa. Mo ka na akong pangutana. Private sector, na may follow up. Sila pa mag-follow up sa iyo. Why? The question is why?
lugar muna, Rome, lugar muna ako sa lugar. We want to analyze the problems of the government. We have to look at ourselves first sa atong kaugalingon. No? And then, what can I do to change? No? Kinahanglan tanan kita. Tanan yun. Lugar, ako, lugar, like I said, karon panahon na, mas dugay na akong government stint by 1 year kumpara sa akong 20 years in the private sector. Okay, 21 years naman ko, since 1998. 21 years ako, so 1 year more na ako sa public sector. Now, still, wrong, I tell you, kuhan pa ko, pangita ko, pamagi, imong improve ang efficiency ng gobyerno. Still. Periode sa transaction sa City Hall, Mayor, mas may na lang gani na computerized na ito mga kalihukan diya, mas dali na. That was precisely the reason. Yes, mga taxes. That was precisely the reason. Ano? Kaya kung kuha na online na ang transaction, less human intervention. Less human intervention, less negotiation. Less negotiation, less corruption. Munang bisan sa building permit, we're working for the online processing para di nakinalan ang human intervention. Kaya the moment nga imong i-lengthen ang room for human intervention, dili malikayan. Muna na nang na-fixer. When I took over as mayor of Cagayan de Oro in 2013, kanang atong ubo, dagan fixer sa gawas. I don't know if you remember that. Dagan fixer diya. Sunod, kung yung minumduman diya sa treasury, ang mga tao pila pa dito sa gawas. Mura kapalit og ticket sa sinihan. Mukha na. Karon wala, di mo na sila makita sa gawas. Nanasunod. They're treated as customers. They are treated as customers. Kaya ang gobyerno is public service. They're very basic. Ingon lang tag public service, pero we are not considering the public as our customers. Okay, mag-sports ata, Mayor. Kay after sa atong program, dunay kalihukan sa makasandig. No problems. Okay, so para kini sa mga boxers sa Cagayan de Oro. Lagi na-donar ang MVP Youth Sports Organization. And para sa atong mga boxers diha sa Makasandi, mga gloves, no? Salamat sa ng MVP mong God, muning si Manny Pangilinan. Sila, they're very much involved in sports, especially amateur sports, and kanang boxing, dugay na sila nagatabang sa ato. Sa Misamis Oriental pa kurong, katong sa probinsya pa, natabang na sila sa ato. And karon sa syudad, sustain gyapon ang ilang tabang. Ngani dito sa ABAP, sa national pool, kay ang ABAP mo may National Association sa boxing na mga international competition, Southeast Asia, Asian Games, bisan sa Olympics, ABAP man ang pinaka-sports association sa boxing. And kali sa Diyos diya sa ABAP, pero sa national pool na diya ang mga naadiya kuhaon ang mga participante sa international competitions. Sobra nas katunga are from Cagayan de Oro. Sa Diyos. So, nalipay kayo ang ABAP, nalipay kayo ang MVP group of companies sa atong sports development. Unang gasuporta sila. So, aside sa boxing, sa chess, sa Diyos, may masara na itong chess program. And then, last month na to, or 2 weeks ago, ang MVP Sports launched the first tournament sa MYBL, ang alang itawag MVP Sports Youth Basketball League, dili sa Cagayan de Oro. Dagan nagpartisipar, mga 32 ka mga teams. Dili lang Cagayan de Oro, na apoy Iligan, na apoy Miss All,
na po'y bukidnon. Kuha nga na, in basketball. So na ay mga age levels sa I think ang oldest is something like 19. No? So 19 under, 17 under, so on. And then sa boxing, kini nga mga gloves, ato ning gamiton sa dayon. Kay karon we're also in the process of organizing a regular amateur boxing competition sa Timok Rion. Timok Rion na apil na ang Bukidnon, Miss Or, Miss Ok, Lanor del Norte, Camiguin, and of course apil pa ang Lanor del Sur kung okay sila. Ngani, nag-meet namin. The idea is ang Cagayan de Oro, we will be hosting regular regional amateur boxing competitions para ang atong objective is grassroots development sa boxing and eventually identify punta sa mga potential Olympians gikan din sa atong Rio. Wapo kayo nga program. We're very excited. May kaing lakaw na to sa boxing sa Cagayan de Oro. Initially sa Misamis Oriental. Karon niya na sa Cagayan de Oro. Pero actually, Cagayan de Oro ngalan sa team. Pero naasay taga Bukidnon diya, naay taga Camiguin, naay taga Miss Or, naay taga Miss Ok. Actually, entire region na. No? So, encouraged by the presence, the potentials sa atong mga kabatanunan, we are organizing this regional competition on a regular basis. Okay. Last question. Last question, Mayor, nag-mention man kung kabatanunan, anita sa mga kabataan, Yeah. no? At this time, murag nalinguha na punta once again nga makakuha sa child-friendly award sa city. Lagi. Unlike other cities, Mayor, nga murag dili kay gahatag o focus aning mga balaod, how important it is, Mayor, to really look into these laws para sa welfare sa atong mga kabataan? Well, very important, no less than Jose Rizal, our national hero, had said the youth are the future of our motherland, or the hope of our motherland. Now, siyempre, actually, ang sa ako, we were chosen as one of the finalists. When I received the letter telling us na usata sa mga finalists, so I forwarded the letter immediately to Teddy with my note. Ang akong note nga, i-organize na to ang atong team, and then kuan yun, let's go for it, no? The other day, na may validation, and I was asked to speak. Ang akong mensahe dito was this, more than the award, sa akong importante niini is atong ma-realize ang kining sa program for children, daghan man di involved ani, and daghan mga functions and roles na participante ni no. So sa ako lang, I want the whole group to first of all appreciate nga everyone is a part of the whole exercise, no, and everyone has a role to play. So ako kuan ba kanang the process of co-ownership for everybody to realize, appeal siya aning project, no? Appeal siya aning undertaking. So, ang idea na is by instilling co-ownership, na ang participation, na ang commitment, na ang engagement, no? And hopefully, atong institutionalize ang atong mga roles and participations meaning child welfare programs of the city. Kung kini, I said this is a good eye-opener for us
lipay kong finalista. Now, we may or we may not win, but to me, what was more important was for us to really be aware, uy, apil man di ka ni. Uy, si Romy, apil man di ani. Ikaw rin mo sa imong gabuhaton na ni. Ikaw dito sa ikaw ako mo ning akong role. Muna, ang kanabang gitawag bridging the parties together, connecting the parties together, and ensuring everybody knows what his or her role is, and the contribution that he or she is making towards the overall undertaking, the overall mission. So, lipay kay ko, so dito lugar sa city government, dili lang ang social welfare, na ang health, na sa ng uban ng mga departments, even ang sa health, appeal na nutrition, etc. And then appeal po other departments sa city government, no? And then sa national government, of course, ang DepEd, Department of Health, Department of Social Welfare, and many other departments as well. And then naapo yung mga participante from the NGOs, no? And from civic organizations like Balay Mindanao and many other groups. So, pagkanindot kayo sa ako, I was very pleased when I went to the function dito sa validation. Kaya inana mo yun ang ngayon mong buhaton. You want to succeed in a program. Bisan kamo din na may coverage. Lisod pa kayo kung saan nakatao maganda. Kinapungay yun para teamwork. So, dagan mahimo. So, I was very, very pleased and encouraged and inspired naanata sa institutionalization sa kanabang collaboration and teamwork and harmony. Dili lang sa city government, among the departments in the city government, but including many other agencies in the national government and the NGOs and people's organizations. So hopefully, Mayor, makuha na ito ni Presidential Award, yun no? I hope, pero like I said, the award is a bonus, pero I'm very happy already with this institutionalization. Kaya kini sets the tone, not just for this award, but for many, many awards in the future. Ang importante diya is making excellence, making efficient service a habit. Dili lang sa edukasyon, dili lang sa health, bisan sa welfare of children, sa infrastructure, uban pa. Thank you, Mayor. Okay, salamat kayo, Mayor. Kita tapuhon sa Biyernes, sir. Buato ko sa Tapok. Sa Puma. Sa New York, sa New Mayor? York. And bisan itong congressman pa ako, I've always, kung makaya ko lang, I would attend biennial Tapok, no? Every 2 years man na. And it's a good way also of reporting to them what's happening here. Itong governor ako, magyapon, tungagin ko. And then more so karon mayor sa Katbayan. No? So last 2 years ago, we were in Vancouver. We were in San Francisco. 2 years before that, we were in Vancouver. No? And iba po kayo program, it's reconnecting. You could just imagine how excited tatong mga Cagayanon nga to nakaroon sa North America. O dili lang Cagayanon, pati taga Misamis, Bukidnon, Kamigin, ay daghan kayo. Bigo kayo na, and sa ako is it gives us the opportunity to give them a glimpse of what's happening here. And uban man si Vice Mayor Kikang at mga konsyal to really connect with them dito sa New York. So it's a good opportunity for us
to get them closer to us, or to put it differently for us, representing the people here in Cagayan de Oro, to get closer to them in North America. Sunod Mayor, uban na Lagi, ang visa naman. naman, Katagad good. ang visa ang problema. Ang visa, kaya ang visa, one has got to apply, iyag yung kaugalingon. Kaya hindi mo na ito may sponsor sa city. Okay, Columbia na. Usana sa naka-apektar nung previous times, no, kay naimuuban sa tapok, sunod din ang balik. Ay, oo. No, na mo ng TNT. na mo ng TNT, na mo ng blacklist. Pero paano mo ng kanag yung visa, it has to be obtained individually, not representing the city government. Okay. Salamat kayo, sir. Salamat, Romy Bitan. Salamat kayo, mga igsoon. Dagang salamat. May buntag sa tanan. Inyo na ba, mahigala si Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno.